ମୋ ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ନାୟକ। ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ସମାଜସେବା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର କୃତ୍ୟ ନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସର୍ବ ପାଖରେ এই ଦାବି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେଲା ଚାନ୍ଦପୁର। କାହିଁକି ଏଠି ଆପଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗମନାଗମନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଭରପୁର ଅଛି, ଯାହାକି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆମେ କରିବା, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ଯଦି 100 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆମେ କରିବା, 200 କୋଟି 300 କୋଟି ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱରୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦାବି ମାନିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ରାଉତରାୟ। ମୁଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ମୁଁ ରଣପୁର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୟାଗଡ଼ जे एभली मंतव्य देकी जो नयागढ़ जिलार जो भाईचारा ताकू नष्ट न करा जाऊ। आ जदि आपण धमकेकी कहिबे जे चक्का आख जाम हबो, आपण भी जानी रखिबा दरकार जे नयागढ़ को जीवाकू हेले आपण रणपुर रो दुईटी द्वार देकी जिबे, आइदर सुनाखाला देकी जिबे ननी चांदपुर देकी जिबे। तेणु ये जगह आम क्रॉस कले आपण जदि जाम करिए आमे भी एठी जाम करिबु। तेणु सबु भित्तिभूमि थाई जदि एठी हबार वर्तमान सरकार अनुभव करुछंती, सेथरे किछि बाधा उपजिबा दरकार। एवं आपन माध्यम आमे सरकार को अनुरोध करूछु एवं आमर जे विधायिका अछंती, आमर जे सांसद अछंती, वर्तमान आमे भी आगु चेष्टा करथिलु, चेष्टा करिके आमे गोटे लेवल ले ताको पहुंचेइछु। वर्तमान मुंडी मारिया कथा। तेणु एई मुंडी मारा कामडा जो हबो ताको से भल भाबरे करंतु। आमे संपूर्ण भाबरे दल मत निर्विशेष आमे आपन परिचय भाई? अध्यक्ष उत्कलियम फाउंडेशन। आज आम उत्कलियम फाउंडेशन तरफ चांदपुर ठारे एक सामाजिक सम्मेलन करूँ, जार मूल लक्ष्य है नयागढ़ जिलार चांदपुर बसंत मंजरी स्वास्थ्य केन्द्र को आपण मेडिकल कॉलेज करने ओडिशा सरकार निकट में आम दाबी रखीचु। और एथिपाई जो माने भी विभ्रांत सृष्टि करेंगे से आम दमन करूँ तथा जदि ए किसी भी व्यतीत हुए आम रणपुर चक्काजाम करूँ और रणपुर में व्यापक आंदोलन करूँ। आपण माध्यम आम ओडिशा सरकार को गोटे विनम्र निवेदन करुचु जे ए अंचलर विहित स्वार्थ दृष्टि एठार ही मेडिकल कॉलेज होगा योग्य, जहाद्वारा ए अंचल पाखापाखि 100 किलोमीटर भितर थिबा समस्त अंचलवासी एठार उपकृत हेबे और नयागढ़ जिल्लार सबुठारु श्रेष्ठ बा ओडिशा रे सबुठारु श्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज भाव में यही चांदपुर ही हो पार। कहीं एठी कौन आपणकर कौन जगार अभाव ना बा कौन गमनागमन असुविधा ना, सो सबु क्षेत्र पर उपयुक्त स्थान चांदपुर ही मेडिकल कॉलेज हो। यह आपण माध्यम ओडिशा सरकार को आमर दाबी। और जो मैंने आम गोटे कथा कहते आम नयागढ़ जिले में पूरे देवु ना, आपण मैंने जानी रखु जे नयागढ़ जिला सदर महकुमा को जावाई हेले आपण रणपुर अंचल डेइले आपण सदर महकुमा जीवे, आपण रणपुर अंचल न डेइले आपण सदर महकुमा जापर। तेणु से आपण किसी विभ्रांतकर मंतव्य दिंतु ना। आम जी सहनशील से दमनशील आम हो पारू कहीं ना आपण मैंने
ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଛୁ। ଯାହା ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ 2017 ମସିହାରୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଓ ଯାହାକୁ 2025ରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଆଶା ଓ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ।